बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को लाइक कीजिए, हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो मौजू है वो जहन्नुम के हवाले से है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ये फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सब्ज़ पत्थर पैदा किया जिसका नाम आपने सूरा रखा, और जहन्नुम इसी पत्थर के नीचे है। जहन्नुम के सरदार यानी जहन्नुम के दारोगा, इसका नाम रब्बुल आलमीन ने मालिक रखा है, और दोज़ख के तमाम फरिश्ते इसके ताबे हैं। और अल्लाह ताला ने 19 फरिश्ते पैदा करके उनको मालिक के ज़ेरे हुक्म किया है, जैसा कि रब्बुल आलमीन ने खुद इस बात को कुरान पाक में बयान फरमाया है। अलैहा तिसअत अशर, तर्जुमा, दोज़ख के अंदर 19 फरिश्ते हैं। हर फरिश्ते को रब्बुल आलमीन ने 70 हज़ार हाथ दिए हैं, यानी एक फरिश्ता उसके दाएं हाथ में 70 हज़ार हाथ हैं, और उसी फरिश्ते के बाएं जानिब भी 70 हज़ार हाथ हैं, और हर हाथ में 70 हज़ार हथेलियाँ हैं, और हर हथेली में 70 हज़ार उंगलियाँ हैं, और हर उंगली पर रब्बुल आलमीन ने एक एक अज़दहा पैदा किया है, और हर एक अज़दहे के सर पर एक एक सांप बैठा है, और हर सांप के सर पर रब्बुल आलमीन ने एक एक बिच्छू को पैदा किया है। अगर वो बिच्छू दोज़खियों को हल्का सा डंक भी मारे तो वो उसके दर्द से बिलबिला उठें, उसके दर्द से तड़पते रहें और रब्बुल आलमीन के सामने गिरिया जारी करते रहें। और इसी तरह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के बाएं हाथ की उंगलियों पर एक एक सुतून को कायम किया है, और ये सुतून आग का है। अगर ये सुतून मैदाने हश्र में डाला जाए तो तमाम मखलूक़ात जिनमें जिन्नो इंस सभी शामिल हैं, इसे हिलाना चाहें तो हरगिज़ अपनी जगह से ना हिला पाएँ। रिवायात में आता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि फरिश्तों दोज़ख के अंदर जाओ, फरिश्तों ने ये अर्ज़ किया, ए रब्बुल आलमीन, हम इस दोज़ख में नहीं जा सकते, हमें बहुत खौफ आता है। तब रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म दिया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ये कहे, जन्नत से एक मोहर ले आएं और तमाम फरिश्तों की पेशानी पर उसको सबत कर दें। इस मोहर पर ये इबारत लिखी हुई थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब फरिश्तों की पेशानी पर ये मोहर लगा दी गई तो इन पर दोज़ख की आग ने असर नहीं किया। तब से वो 19 फरिश्ते उस दोज़ख में मौजूद हैं, और क़यामत तक वो फरिश्ते उस दोज़ख के अंदर रहेंगे। एक और रिवायत में ये बयान किया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोज़ख के 7 दरवाज़े बनाए हैं, जिसको रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान पाक में भी यूँ बयान फरमाया है, लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिम मिनहुम जुज़उम मक़सूम। तर्जुमा, दोज़ख के 7 दरवाज़े हैं, और हर दरवाज़े के लिए इनमें से एक एक फ़िरका बट रहा है। एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये आयत रसूल खुदा के पास लाए, जिसको अल्लाह ताला ने यूँ बयान फरमाया, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबअुश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। तर्जुमा, फिर उनकी जगह नाहल्फ लोग आए कि उन्होंने नमाज की क़ज़ा की और मज़े के पीछे पड़े कि उन्हें आगे मिली गुमराही। और उसी वक्त एक ज़लज़ला ज़मीन और पहाड़ों पर आया, और उसके साथ ही एक आवाज़ आई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक तब्दील हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमी से पूछा, ये कैसी आवाज़ है और ये कहाँ से आई है? जिब्रील अमी ये सुनकर बोले, ए अल्लाह के नबी, ये उस पत्थर की आवाज़ है जो कि मुनाफिकीन के जगह पर अल्लाह ताला ने फेंका है, और मुनाफिकीन सबसे नीचे दर्जे में आग के होंगे, और छठे दर्जे में दोज़ख के मुशरिक रहेंगे, 5वें दर्जे में दोज़ख के बुत परस्त, और चौथे दर्जे में पीने पिलाने वाले यानी शराब नोश, तीसरे दर्जे में तरसा, दूसरे दर्जे में जमूद, और अव्वल दर्जे में आपकी उम्मत के वो लोग जो के गुनहगार होंगे, जिसको अल्लाह ताला ने यूँ बयान फरमाया है, इन्नल लज़ीना आमनु वल लज़ीना हादू वस्सॉबीन वन्नस्सारा वल मजूसा वल लज़ीना अशरकू इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा, ईमानदार और यहूदी
اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین، ان سب لوگوں کے درمیان قیامت کے دن اللہ رب العزت خود فیصلہ کریں گے، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ 6 کے 6 گروہ دوزخ میں رہیں گے، اور دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کا فاصلہ 70,000 سال کے برابر کا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے 1000 برس تک آتش دوزخ سلگائی گئی یعنی دہکائی گئی تو سرخ ہوئی، پھر اس کو 1000 سال تک دھونکا گیا تو سفید ہوئی، پھر 1000 برس تک دوبارہ سلگایا گیا تو وہ سیاہ ہوئی، اور قیامت تک وہ ویسی سیاہ کی سیاہی رہے گی۔ جہنم کا اندھیرا ایسا ہے جیسا کہ کالی اندھیری رات، اور پتھر کا ایک ٹکڑا جس کی چوڑائی 500 برس کی ہے اس دوزخ کے اوپر رکھا گیا ہے، اور وہ قیامت تک پتھر کا ٹکڑا دوزخ کے اوپر رہے گا۔ اور دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کی پشت پر کھڑا ہے، اور اس کے نیچے ایک اتنی بڑی مچھلی ہے کہ اس کی دم عرش الہی سے لگی ہے، اور جنت الفردوس کی اعلیٰ 70,000 گائیں ان کے سینگ زمین میں دبے ہوئے ہیں، اور مچھلی کے پیٹ پر گائے کھڑی ہے، اور گائے نے یہ ارادہ کیا کہ وہ حرکت کرے کہ اللہ رب العزت نے ایک مچھر کو پیدا کر کے اس کے سامنے رکھا، اور مچھر نے اس کی ناک میں کاٹا، اور اس گائے نے درد کی وجہ سے حرکت کی، لیکن وہ بعد میں اپنی جگہ کھڑی رہی، اور ابھی تک وہ مچھر اس کی ناک میں موجود ہے، اور قیامت تک وہ اس کی ناک میں رہے گا۔ اور وہ گائے اس خوف کے مارے بھی نہیں ہل سکتی کہ اگر اس نے ذرا سی حرکت کی تو اللہ رب العزت کے حکم سے سارا عالم زیر و زبر ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رنگ پیدا کیے، اور رنگ کا ایک حصہ اس زمین کے اوپر اور ایک حصہ زمین کے نیچے آ گیا۔ اس کے پیچھے اللہ رب العزت نے آتش بیدود پیدا کر کے اس سے قوم جنات کو پیدا کیا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ ترجمہ، اور جنات کو ہم نے آگ کی لو سے بنایا، اور جنات سے ہم نے جہان کو بھر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک پیغمبر بھیجا جن کا نام یوسف تھا کہ وہ ان جنات کو شریعت الہی بتلا دے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں ہدایت دے اور نیکی کی طرف بلائے۔ ان قوم جنات نے حضرت یوسف جو کہ پیغمبر خدا تھے ان کو نہیں مانا، اور انہیں بے دردی سے مار ڈالا، اور زمین پر ظلم و فساد کرنے لگے۔ تب اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ زمین پر بھیجا، انہوں نے سب جنات کو مار کر اللہ رب العزت کے جہان کو خالی کر دیا۔ یہ بات قصص الانبیاء میں بیان کی گئی ہے، اور غیب کا علم تو صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو ضرور لائک کیجیے، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔